Now look at stanza number 3. Feel at home, come again, they say. وہ کہتے ہیں کہ اسے اپنا ہی گھر سمجھو اور پھر آنا، دوبارہ آنا. اینڈ وین آئی کم اگین، اور جب میں دوبارہ آتا ہوں. اینڈ فیل ایٹ ہوم، اور اپنے گھر جیسا ہی محسوس کرتا ہوں. ونس ٹوائس، ایک بار یا دو بار. دیر ول بی نو تھرائس، تو اس کی کوئی تیسری بار نہیں ہوگی. فار دین آئی فائنڈ ڈورز شٹ آن می، اس لیے کہ تب مجھے اپنے اوپر وہ دروازے بند ملتے ہیں. In third stanza, the poet tells us that apparently people offer the other people to come at home and feel like your own home. And apparently the people show devotion, love, sincerity, friendship. But actually there is nothing, just it is mere acting and show off. And the poet says that when I go to the home of any other person once or twice, and then there will be no thrice, because at the third time, most of the time, I find that doors shut for me. اس اسٹینزا میں پوئٹ یہ کہتا ہے کہ بظاہر تو لوگ بڑے اچھے طریقے سے آفر کرتے ہیں، پیشکش کرتے ہیں کہ بھائی آپ گھر تشریف لائیں، اس کو اپنا ہی گھر سمجھیں، اور اس میں شرمانے جھجکنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی بات نہیں. لیکن جب کبھی کسی ضرورت کے تحت یا ملنے ملانے کے لیے یا کسی بھی وجہ سے ایک یا دو بار بندہ چکر لگا لے تو تیسری بار کی نوبت ہی نہیں آنے دیتے وہ لوگ، کیونکہ تیسری بار پھر دروازہ بند ہی ملتا ہے. کیوں؟ اس کی بیسک ریزن یہ ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں احساسات، جذبات، پیار، محبت، خلوص کے جذبات تو موجود ہی نہیں. اس میں تو صرف دکھاوا ہے، جسٹ ٹائم پاس ہے کہ وقت پہ جو چیز سامنے آ گئی بس اس کے مطابق بات چیت کی اور وقت گزر گیا اور بات ختم ہو گئی. Look at stanza number 4. So I have learned many things, son. اس لیے بیٹے میں نے بہت ساری چیزیں سیکھ لی ہیں، میں بہت ساری چیزیں سیکھ چکا ہوں. I have learned to wear many faces like dresses. اور میں نے لباس کی طرح بہت سارے چہرے پہننا اپنانا سیکھ لیا ہے. ہوم فیس، گھر کا چہرہ. آفس فیس، دفتر کا چہرہ. اسٹریٹ فیس، گلی کا چہرہ. ہوسٹ فیس، میزبان کا چہرہ. ود آل دیئر کنفرمنگ اسمائلس، اور ان تمام چہروں کی اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ. لائک اے فکسڈ پورٹریٹ اسمائل، جس طرح کہ ایک نصب شدہ تصویر کی پورٹریٹ کی اسمائل، مسکراہٹ فکس ہوتی ہے، پکی ہوتی ہے. In this stanza, the poet tells us that by changing the behavior of the people and by finding a huge difference between the old and the new behavior of the people, I have learned so many things and I have adopted so many things which are not good, but this is the need of the time. The poet says that I also have learned to show different faces, like people change their dresses. Also, now I am able to change my faces like my dresses. Here poet wants to say that I have now learned that how to change my behavior at different places. He says that
I have different face, different behavior at home, different face, different behavior at office, different face, different behavior at street, different behavior and different face as a host. And all the time and all the places I uh, have learned how to manage the smile on my face. If there is no feelings, then also I am able to manage my smile on my face. And this smile is like a fixed smile on the fixed portrait. इस स्टेंजा में पोइट हमें ये कहता है कि मेरे बेटे, मैंने भी दुनिया के बदलने के साथ साथ और दुनिया के रवैये बदलने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं. जिस तरह इंसान लिबास बदलता है तो मैं भी उसी तरह अब अपने चेहरे बदलता हूँ. यहाँ इससे मुराद ये है कि चेहरे के ऊपर तासुरात को मैं चेंज कर लेता हूँ, बदल लेता हूँ. घर में मेरे और से तासुरात होते हैं, मेरे और से हालात और वाक़यात और मेरे और से मामलात होते हैं. ऑफ़िस में मैं कुछ और रवैया रखता हूँ. गली में अगर किसी से मिल जाऊँ या कोई मुझे मिल जाए तो मेरा और रवैया होता है. मेज़बान के तौर पे और होता है. और मैंने सीख लिया है कि मुझे किस वक्त किस से मिलते हुए और कहाँ मिलते हुए किस तरह की स्माइल पास करनी है, मुस्कुराहट देनी है. जिस तरह तस्वीरों में एक स्माइल फिक्स होती है, मखसूस हो चुकी होती है, पक्की हो चुकी होती है, उसमें ना वो ज़्यादा हो सकती है ना वो कम हो सकती है. उसी तरह से मैंने भी अपने चेहरे पे मुस्कुराहट सजाना सीख लिया है, क्योंकि ये मौजूदा वक्त की ज़रूरत है.